which is the same na ke maja ramne ko aila na assembly. See, election is one part. Election is not with me alone. Yes, सगळं aspiration आहे त्या काम सपोर्ट केलं ना. ते गेल the election आम तक केलं आणि सपोर्ट केलं ना लोकांना केलं ना. Why? Because we wanted something a change. केलं लो. पण ऐसा change जातो मग कोणा बरा? याने terrorize मरे, terror मरे हो. पण झाडपत झाले उब जात आहे. पण बाट सापत झाले ते उब जात आहे. पॉइंटिंग प्लॉट करून घेऊन झाला ते काही जाणार नाही आणि उलकीत रे बाबा हॉटेलांनी बांधपा होला म्हाका दिसना ना कितें जाल्यार म्हाका हेंको पयलीं परमिशन घेवपाक जाय हांव पयलो बाबा पयलीं तेगे एनओसी हाडे सांगता एमएलए गेली आनी तेगे आम आदमी कोण आहे तेगे हाडे आनी मागीर तुमकां बरें कॉमेंट्स कित्याक ती फायल थिंग वचपा जाय आनी बरें येवपा जायना कित्याक वी आर नॉट लायक टू पीपल आमगे आयरीस आहा ही इज फायटींग फॉर सेंटी ही इज फायटींग फॉर सीआरझेड सो आय ऑलवेज टेक एडवायस फ्रॉम हिम आम म्हणे आम सात म्हणे आम बर म्हणे बट आमकां 4 म्हयने बिझनस 4 म्हयने आम फोफड येता हिंगा आतां मोपा एअरपोर्ट वचून आमगेले हॉटेला आमगे देखून रुमा आमकां गेस्ट नाय ट्युरिस्ट सिजन आतां शेक पयलीं दिना जाय बट ट्युरिस्ट नाय ओन्ली नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी काबार मागीर 8 म्हयने आमगे लोक भुरगे हे कोताय मरे फोफड येताय मरे आमकां खबर आहा न्हू सो वी कॅनॉट पुट our business in risk by like this so we have to be good people and whatever without permission we will not permit दिसता जेन्ना एमएलए उलोवपा जाय तेन्ना ताणें चिंतूंक जाय आमगे गांवचें नांव वाया घालना म्हजें टार्गेट कर दिस इज प्युअर अबाउट 2027 हें कांयच ना हिंगा दिस इज रोड टू 2027 तो एकलो म्हणटा तेगेलो तो गो डिप्युटी सरपंच डिक्सन आनी इलेक्शनां बसूं सोदता डिक्सन 27 इलेक्शनां बसूं सोदता अरे तुमगेलो एजेंडा कळ्ळो कितो 27 उलयता ते इश्यू नानू काय ना नानू इज जस्ट अ स्केप गोट नानू इज नथिंग अरे गोंयकार मरे तो इज अ गोवन ऑल्सो नो अरे भायले नाका म्हणटाय गोंयाकूय नाका म्हणटाय सगळें सारकें आसल्यार हाव कॅन आय टॉलरेट हांव कितें पापेटू आय एम नॉट अ लॉलीपॉप दिलो मनीस न्हू तुगे सांगपा आयकपाचें सो also another I will just summarize MLA Venzi no MLA Venzi Vegas so teka सांगता हांव puppet न्हू I am not a puppet तेका जाय जाल्यार तेज्या म्हाका फोन करून सांगता नानू उलोवपा जाय कायद्यान आतां बरें गेलें मरे बाणाल्या लोकांक सांगूंक सोदता हांव कोणूय कितें तरी प्लॉट कोताय तुगे घरां तुगे भाटां तरी तुम झाड कातोताय लिंप कोता जाल्यार मातशें एमएलए सांगाय नाजाल्यार तेगे मनीस येतले आनी तुका विचारले हे टेररायज मरे हेसो आमी केन्नाय चोयल ना अरे आमचे दीस येयले ते आमी जाणाय मोपा एअरपोर्ट पयस वचोन आमचे दीस येयले आमकां गेस्ट नाय आमगे सिजन बरें ना 4 म्हयन्या सिजन आनी तूं आमकां हे मरे हे जालें मरे आतां कितें जालें तें गुंड गँग जालें मरे तूं गोंय वयता थिंगा वयता भुतानी वयता सगळ्या वयता थिंग वयता तूं काय आपयलोलो आतां तुजो एकूच सांगता हांव 2 मिनटान सांगता काबार करता I was shocked to hear that अरे आमी कितें केलें रे You will be held responsible. Yes, you are holding responsible मरे तुगे कर्मण्याचो मरे इलेक्शन इश्यू पयलो तुगेले कोण एमएलए कोण अलेक्स पुरोयत बोवाळ मारतलो तेणें पुरोयले तेणें आतां बांदिले चालू आहा तेगे काबार जाले बंद जाला बोवाळ मात म्हणून आय एम आस्किंग यू अरे तूं आगे गोंय सांबाळूंक वता तुका विचारता तूं म्हणटा पळय तेगे व्हिडिओ दिले आपणान कोण घरा हाडले कोण गुप्तान गेल म्हणटा अशें आनी ते तूं घरा हाडल्यान बी नाय जाल्यार तुगे घराक घेता जाल्यार तुका आनी गोंयान बी सांबाळटा तूं अरे गुप्ता तुगे घरा हाडल्यान शेत घेता ही तूं गोंय सांबाळ वयता मरे आनी तूं आमगे विलेजीन नापेडे कोता अरे नांव काडलें कोरमणे बाणाले केडशे बिश्टे अटेन्शन जाता लोक आमकां जाता वी आर पीस लविंग पीपल वी आर ट्युरिझम स्टेट तेणें सांगोचें एकूच दिसा आउटब्रेक जालो कितें येयलें ना काय म्हण तूं विचार येता पडे डिक्शनान तुका आपयलो काय म्हण डिक्शनान तुका 3 फावट आपयलोलो तूं येयलो ना थिंगा फिलीप नॅरी कॉटेज घात म्हण तेज बरें गेलोलो आयतालो तेका तुका सांगेल काय म्हण थिंगा पळय आपणाक सांगेल न्हय तो आमचें कसो गुन्यांव रे काजिनो बोर्ड येता म्हण हांवें कोण तुवें रिपोर्ट हाडलो काजिनो बोर्ड हाड म्हण हांवें काडलो आनी पयलो फोन तेका मारलो तो सांगत म्हाका हांव वचोन मेळटा का अरे सर म्हण काजिनो बोर्ड येता मुगो लोक येता तुका खबर आहा तो कितें सांगता आपण कितें सांगपा तें सांग ना म्हणा आपण कितें सांगपा तें रिपोर्ट दिल न्हय अरे दिस इज वॉट इट इज तुका हाय लेवला जॉबार आसता न्हू कितेंय तरी आहा काजिनो जॉबार कितेंय तरी आहा तेका बिश्ट खबर येना हांवें आयकत त्या प्रमाणे मागीर आयकिल्लें त्या प्रमाणे काजिनो आतां तेशी खंयच्या येतलो ते पळय गोरमोण्या डेव्हलप जाता तेश जाता न्हू ते पळय जाता तेशी कडेन येतलो सो आमचे फार्म आतां बिश्टोच एप्लिकेशन घाता वॉर्निंग डिक्सन
You will be responsible. Panchayat will be. अरे आमगे गांवच नाव कित्या पेडे कोत्तू केसो क्राइम केल्या. It is only plots and that also we give provision. तुक गोडे सारक सांगलो नासलें डिप्युटी सरपंचान गोवा सारक सांगलो ना आणि गोवान काढला MLA सारक सांगलो ना आणि तो तेंगेला थ्रेट दिता. इज द वे ऑफ MLA टू बिहेव विथ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह. तुमको डेली उलयत मरे तुमको फोनाचे उलयत मरे तू म्हाका मेसेज घाता डेली एक फोन करून सांग डिक्सन अशें आहा तेगे तूं दिनाका ओ कित जाला तें विचारप ना. अरे धमकी म्हळ्यार आमी कित केला. आर वी नॉट इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तुका आमी धमकी दिल्या. So I condemn what our MLA have expressed in the video. I was very shocked. I was very shocked that he spoke like this. म्हणजे कितें गांव उस पेटवला कोण कित केला. So I expect the MLA please next time whenever you तुका कितें आहा जाल्यार आमकां विचार तुगे सपोर्टरांचेर रिले करनाका. There is nothing. This is all about politics. Is a drama. आम आदमी पार्टी केलो ड्रामा. कित्याक तो आमगे विलेजी ना पेटे कोताय तो विलेज साल्वार करपा जाय. यू गो विथ द रिपोर्ट. This is from CRZ. It doesn't belong to in the 500. Yes, थिंग माते आहा ना म्हणा आमगे रिपोर्टर बरयला. But don't blame the panchayat when your deputy sarpanch and husband they know Navy म्हणटा. He will write to the Navy or Navy should give a clearance. So Navy दिना जाल्यार काणाक म्हण जाल्यार आरे थिंग कांय येवपाना कोणा लोकांक कांय येवपाना. So is it fair on panchayat to punish for one nano for making the plots and teka high court guideline hai we have to we are bound to write to them why we are not issuing. If you are issuing give the reason. If you are not issuing give the reason. So that is our this thing. So I expect हांव तुका एक सांगूं सोदता म्हाका 2 वर्स प्लस जाली आनी हांव लोकांक सांगोता आनी चड कोण मुगे गोंयच्या लोकांक I have not or we have not passed any single commercial construction in Kavelosim. एक देखून अजून देखून तो मोठा गांव पेटे कोता हे कोता ते जाता अजून देखून आज बरें कांय ना जायते सांगता हें जाता तें जाता. इट्स अ गुड थिंग बट नथिंग हेज कम. आय हॅव नॉट सायन एक्सेप्ट वन नोवा हॉटेल म्हणटा तांबरीन तेंय जाल्यार तेगे तेम सांगून आमी तें दिलां. दॅट ऑल्सो आफ्टर कोर्ट ऑर्डर. इट इज अ रिवाइज प्लॅन. तो रिवाइज प्लॅन आम्ही साइन केला. बिसाइड दॅट आम्ही काय केलं ना. सो all the permissions. First TCP has given them provisional permission, and Forest has given them and this conversion sanar everything is there. Issue here the so-called Navy. This thing is not applicable. There are guidelines. Navy guidelines there from the establishment in the Navy's complex. It should be 50 to 100 meters. I got a guideline. There is a guideline. This is beyond. This is much beyond, and there is no establishment here. It is very clear. The guideline says it should be 50 meters to 100 meters from the establishment, but there is no establishment. Only wall. Inside there is no establishment. So which establishment will take? Moreover, other they consider that from the wall you take 50 meters. Then we have to send notice to the wall other गाँवचे आयेगा कित्याक they are within 50 meters. So what we want to do by raising this issue, this is a specific issue which they are raising. Not only that, the day that issue them complaint I advise them file complaint to TCP, file complaint to Forest, file complaint to this what you call that environment. They have not done. See, all these things are when you are filing the complaint. No complaint should be with that authority because they have cleared. And moreover, as far as this thing approval is concerned, we have put all the conditions, including so tomorrow they will start with development. The development conditions not only that, they have to get a final NOC, final approval from TCP. Not with provisional NOC, they cannot go ahead. Plus, they have, with our condition, this thing we have asked to take permission from Forest again. To other authorities which are applicable, they have to take those permissions. So these people have enough place to get complaint. They will stop. We have no problem. I mean, the area of this
area of that plot, so-called property, after amalgamation is 3,525. Such a small area, and they have made 7 plots, plus they kept open space. With this small area, there's a hue and cry saying that one of the members is saying 5 people have sold out our village. 5 members.